श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 5 प्रतिप्रस्थानपद्धतिः अनुष्टुप् प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके पर्युपास्महे आनृशंस्यं ययोरासीदाश्रितेष्वनवग्रहम् पृथ्वी भृशातुरसहोदरप्रणयखण्डनस्वैरिणा पदेन किमनेन मे वनमिहा वनादिच्छता इतीव परिहाय तन्निववृते स्वयं यत्पुरा पदत्रमिदमाद्रिये धृतजगत्त्रयं रङ्गिणः मालिनी दशवदनविनाशं वाञ्छदो यस्य चक्रे दशरथमनखोक्तिं दण्डकारण्ययात्रा स च भरतविमर्दे सत्यसन्धस्त्वयासीद्रघुपतिपदरक्षे राजधानीं प्रयान्त्या रथोद्धता अभ्युपेतविनिवृत्तिसाहसा देवी रङ्गपतिरत्नपादुके अत्यश्येत भवती महीयसा पारतन्द्र्यविभवेन मैथिलीं वसन्ततिलकम् अव्याहदां रघुपतेर्वहतः प्रतिज्ञां मंसाधिरोहणरसे विहते धरण्याः प्रादान्निवृत्य भवती मणिपादरक्षे स्पर्शं पदेन विकदव्यवधानखेदं मन्त्राभिषेकविरहात् भजदा विशुद्धिं संस्कारवर्जनवशादभिसंस्कृतेन मूर्ध्ना निनाय भरतो मणिपादुके त्वां रामाज्ञया विनिहितामिव राज्यलक्ष्मीम् रक्षार्थमस्य जगदो मणिपादरक्षे रामस्य पादकमलं समये त्यजन्त्योः किं दुष्करं तव विभूतिपरिग्रहो वा किं वा विदेहदुहितुः कृपणा दशासा सीतासखस्य सहसा चरणारविन्दाद्भक्र्या नदे कृतपदा भरतोत्तमाङ्गे आरुह्य नागमभितो भवती वितेने मायूरचामरभरं मणिरश्मिजालैः मूर्ध्ना मुकुन्दपदरक्षिणि बिभ्रतस्त्वां माविर्मदस्य रघुवीरमदावलस्य आमोदिभिः सपदि दानजलप्रवाहैर्लेभे चिराद्वसुमती रुचिरं विलेपम् आशाः प्रसादयितुमम्ब तदा भवत्यां दैवादकाण्डशरदीव समुद्धितायां स्तोकावशेषसलिला सहसा बभूवुः साकेत यौवतविलोचन वारिवाहाः अन्देवसन्नचरमस्य कवेः स योगी वन्यान् प्रगृह्य विविधानुपदा विशेषान् आतस्तुषीं रघुकुलोचितमौपवाह्यं प्रत्युज्जगाम भवतीं भरतोपनीतां मादस्त्वदागमनमङ्गलदर्शिनीनां साकेतपक्ष्मलहृशां चडुलाक्षिभृङ्गैः
जातानि तत्र सहसा मणिपादरक्षे वादायनानि वदनैः शतपत्रितानि साकेदसीम्नि भवती मणिपादरक्षे माङ्गल्यलाजनिकरैरवकीर्यमाणा कीर्तिस्वयं वरपदेर्भरतस्य काले वैवाहिकी जननि वह्निशिखे वरेजे चक्रेन्दुमण्डलवती मणिपादुके त्वं व्याधूतचामरकलापशरप्रसूना सद्यो बभूविध समग्रविहासहेदुस्साकेद पौरवनितानयनोत्पलानाम् इन्द्रवज्र प्रैक्षन्दवक्त्रैर्मणिपादरक्षे शत्रुञ्जयं शैलमिवाधिरूढां रामाभिधानप्रतिपन्नहर्षैरुत्तानितैरुत्तरकोसलास्त्वां द्रष्टुं तदा राघवपादरक्षे सीतामिव त्वां विनिवर्तमानाम् आसन्नयोध्यापुरसुन्दरीणामौत्सुक्यलोलानि विलोचनानि उपजाति आस्ताय तत्र स्फुटबिन्दुनादं स्तम्भे रमं तादृशसन्निवेशम् अदर्शयस्त्वं पुरमध्यभागे पादावनित्वत्प्रणवाश्रयत्वं शिखरिणी दशग्रीवस्तम्भे रमदलन दुर्दान्तहृदये विहारस्वाच्छन्द्याद्विषदि रघुसिंहे वनभुवं स्वावात्सल्यक्रोडी कृतभरदशाभैव भवती निराबाधां पादा वनिनविजहौ कोसलगुहां शार्दूलविक्रीडितं कैकेयी वरदान दुर्दिननिरा लोकस्य यत्राणार्थं भरतेन भव्यमनसा साकेदमानीयते रामत्यागसहैरसह्यविरहं रङ्गक्षिदीन्द्रस्य तत्पादत्राणमनन्य तन्त्रफणिदेरापीडमीडीमहि गीति समुपस्थिते प्रदोषे सहसा विनिवृत्य चित्रकूटवनाद अभजत् पुनर्जनपदं वत्सं धेनुरिव पादुके भवती इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथ पादुकासहस्रे प्रतिप्रस्थानपद्धतिः पञ्चमी। ॐ